नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आपनकु आउ एक रोचक कहानी रे। आशा करुछि आपनकु यह पसंद आसीबो। मो बाहाघरकु मात्र 4 दिन होइथिला। मो ससुर मोते पाटी करी डाकिले। मो ससुर घरे केवल मो ससुर ही रहुथिले एवं मो स्वामी बाहाघर राति रे मोते विशेष करी कहिथिले कि बापांकु बहुत राग आसे, तांकु केबे भी कोनोसी कथारे मना करिवु नाही, नहेले से रागरे पागल होई जांती। 4 दिन हेबो मु मध्य सेया देखुथिली। जेतेबेले भी से मो स्वामी अमितंकु डाकंती, मो स्वामींको मुहर रंग उड़ी जाए। से एकदम घाबरेई जांती एवं तुरंत रूम बाहरकु पळांती। निज स्वामींकर एमिति अवस्था देखि मो मनरे मध्य ससुरंक प्रति बड़ भय थिला। से सतरे बहुत रागी थिले। पंचम दिन सकाळे अमन मोते कहिले कि आजि आमे बाहरकु बुलिबाकु जिबा। मु मध्य बहुत खुशी थिली, किंतु सेतिकी बेले मो ससुर अमनंकु डाकिले एवं से संगे संगे रूम बाहरकु चलीगले। बाहरु ससुरंक पाटी शुभुथिला। से कहुथिले 2-3-4 दिन बाहाघर हटहटारे कटिगला। तते अनुभव अछि कि फैक्ट्री रे तू नथिबा जोगु केते क्षति हेउछि, आउ आजि पुणी तू छुट्टी करी बसिछु। एबे ही फैक्ट्री जा एवं सबु श्रमिकंक मुंड उपरे छिड़ा होई काम करा। मु तो बाहाघर एथिपाई करिनि कि तू रूम भितरे पसी रहिबु, आउ तो स्त्री को कहिदे कि से रोषेई घर दायित्व संभाळु। एठी केही अलगा स्त्री लोक नाहांती जे ता नखरा सहिबे। एहा सुनी मोते बहुत राग आसिला। मात्र 4 दिन होईची बाहाघरकु, आउ एही 4 दिन मध्यरे मु जळखिया बनेई देउथिली जेउथिरे ससुर अनेक दोष बाहर करुथिले। किंतु अमन मोते बुझाइथिले कि बापांको कथाकु खराब भाबिबुनी। 4 दिन तो मु एई चिंतारे रहिली कि ससुरंको स्वभाव एमिति काहेकि, किंतु आजि से जेमिति पाटितुंड कले मु बहुत डरिगली। अमन जेतेबेले को आसिले तांको मुह सुखी जाइथिला। से कहिले क्षमा करिबु, मोते फैक्ट्री जिबाकु पड़िबो। मु कहिली किछि कथा नाही, काम आगो बुलिबाकु परे जिबा। अमन फैक्ट्री चलीगले एवं मु रोषेई घरकु आसी बेमन रे बासन माजिबाकु लागिली। बाहाघरर पंचम दिन रे ही मोते रोषेई सह घरर सबु काम करिबाकु पड़िला। मो ससुर कामबालीकु मध्य बाहर करि देइथिले। से कहुथिले जेतेबेले बहु घरकु आसीची से ही सफा सुतुरा करिबो। मु पूरा घर सफा करी थकी जाइथिली एवं निजको आराम करिबाकु जाउथिबा बेले ससुर मोते डाकिले। से निजरे बसिथिले। मु मुंडरे भल भाबे ओढणा देली, किंतु ओढणाटी सिल्क रेशमी थिला। मु जाई पचारिली जी पापाजी किछि दरकार थिला कि? से मोते पादरु मुंड जाई खूब भल करी निरीक्षण कले। तापरे एक अजब ढंगरे निज सुखिला ओठ उपरे जीभ बुलाई कहिले, क्षीर क्षीर पीबी। एहा सुनी मते प्रथमे मो ओढणा कथा मने पड़िला, कारण छाती उपरु ओढणा खसी जाइथिला। मु तुरंत ओढणा ठीक कली एवं रूम बाहरकु आसीगली। मोते मो ससुरंक एही व्यवहार बहुत अजब लागिला। ससुर तो बापा समान होइथांती, आउ बापा केबे भी निज झियोकु एमिति भावे देखंती नाही। मु सांगे सांगे रोषेई घरकु आसिली। मो छाती धड़धड़ हेउथिला। मु फ्रिज खोली क्षीर ग्लासे बाहर कली एवं ओढणाकु भल भावे घोड़ेई होई ससुरंककु गली। साइड टेबुल उपरे क्षीर ग्लास रखिदेली। मु बाहरकु आसिबा पूर्वरु ससुर कहिले, टिके मो पाखरे बस, कथावार्ता हेबा। घरे तो व्यतीत आउ केही स्त्री लोक नाहांती, आउ मु बहुत दिनरु एकुटिया थिली, बसी बसी बोर होई जाउछि। मु खूब असहज अनुभव कली। ससुरंकरे केवल गोटिए बेड एवं आलमारी थिला। बसिबा पई अलगा कोनोसी चेयर नथिला। तेणु मोते बाध्य होई बेड कड़रे बसिबाकु पड़िला। से मो सह एपट सेपट कथा हेबाकु लागिले, किंतु से क्षीर ग्लासटी धरी ओठरे लगाइबा मात्रे तुरंत पछकु हटाई नेले। कहिले, एते थंडा क्षीर, एइटा मु पी पारिबिनी, मोते गरम गरम क्षीर पसंद। एहा कही पुणी तांको नजर मो मुहरु शरीर जाए बुलिबाकु लागिला। तांको नजररे एमिति किछि थिला जे मु छटपट हेबाकु लागिली। मो हातरु झाळ बाहरिला एवं मुहरे झाळर बुंदा स्पष्ट देखा जाउथिला। से कहिले, जाओ ना एहाकु टिके गरम करी आनी दियो। मु क्षीर ग्लास धरी छिड़ा हेली। सेमितिरे तो 3 दिन हेबो ससुर बहुत रागरे कथा हेउथिले जेतेबेले अमन घरे रहुथिले, किंतु आजि तांको स्वर बहुत कोमल थिला। जणा पडुनथिला कि ए सेई ससुर जिए अमनंकु पाटी करी गाली करंती। मु क्षीर गरम करी आनिली। जेमिति मु ग्लास बढ़ाइली, सेई ग्लास सहित मो हातकु मध्य धरी पकाइले। मो देहरे जेमिति करेंट लागिगला। मु डरी जाई हाथ छड़ाइबाकु चेष्टा कली तो से हाथ छाड़ीदेले। मु बाहरकु जाउथिबा बेले से कहिले, आरे कुआडे जाउछु, एठी मो पाखरे बस, मो सह कथा हुओ। एही निछाटी आपण मोते साप भଳି दंशन करुछि। एहा कही से एक दीर्घश्वास पकाइले। मोते आहुरी अजब लागिला।
ପୁଣି କହିଲେ, ବାହାଘର ପରଦିନ ତୁ ଯେଉଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ସେଥିରେ ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏହି ଫରମାସ ତ ଅମନ କରିବା କଥା, ଶ୍ୱଶୁର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହୋଇଗଲା। ଅମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କକୁ ଡାକନ୍ତି, ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ଓଠ ଉପରେ ଜିଭ ବୁଲାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବା ବାହାନାରେ ମୋ ହାତ ଧରନ୍ତି। ମୁଁ କାମ ବାହାନା କରି ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସେ। ମୁଁ ଅମନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଥରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହୁନଥିଲେ, କେବଳ ଜି ପାପା କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଚାନକ ଆସି ମୋତେ ପଛରୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲି ଏବଂ କବାଟ କିଳିଦେଲି। ମୋ ଦେହ ଥରୁଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଆଜି ଅମନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବି। ସେଦିନ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କଲିନି। ଶ୍ୱଶୁର ଅନେକ ଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଖାଇବା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲିଲିନି। ରାତିରେ ଅମନ ଆସି ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ବିନା, କବାଟ ଖୋଲ। କି ବଦତମିଜି ଏଇଟା! ସକାଳୁ କାହିଁକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛୁ? କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବାପ ଦୁହେଁ ରାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅମନ କହିଲେ, ତତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁନି? ବାପା ସକାଳୁ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସୁଗାର ଅଛି। କିଛି ହୋଇଥିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି। ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଅମନ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ପଛରୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ତ, ଏବେ 7 ଦିନ ହୋଇନି ଏହା ନିଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ହେବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆଜି ତ ଏମିତି କହିଲୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ତଲାକ ପେପର ଧରାଇ ବିଦା କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କର 5ଟି ଝିଅ। ସେ ଜଣେ ସରଳ ମଣିଷ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯୌତୁକ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା କହିଥିଲେ ଯେ କେବେ ବି ଶାଶୁଘରୁ ଝଗଡ଼ା କରି ଫେରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଅମନ ଯେଉଁ ରାଗରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋତେ ହିଁ ମିଛୁଆ କହିଥାନ୍ତେ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ଅମନ, ଏହାକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବୁଝାଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅମନ, ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର କରାଇ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଅମନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। କହିଲେ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ? ବାପାଙ୍କର ଏଇଟା ବାହାଘର ବୟସ କି? ତାଙ୍କର 65 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେ ଜଣେ ରୋଗୀ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ସେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କଲି। ଦିନେ ଅମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗଲାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ତୋ ରୂପ ଦେଖି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ମୁଁ ତା ଉପରେ ଏମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛି କି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତତେ ଯଦି ଏ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନାମ ଦେଲେ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମନ ବାଧ୍ୟ କଲେ ରଖିବାକୁ। ଖାଇବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁମା ଖାଇଲେ। ମୁଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲି। ପରେ ଅମନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାରୁ ସେ ଓଲଟା ମୋତେ ଗାଳି କଲେ କି ବାପା ଝିଅ ଭାବି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ। ସେତିକି ବେଳେ ଅଚାନକ ମୋ ଦେବର ରବି ସଉଦିରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସାରି ଫେରିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିଲେ। ମୋ ଦେବର ଶାଳୀ ଜୟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କରୁ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ପାପାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଖରାପ। ଜୟା ରବିଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ ଏବଂ ଅଲଗା ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏବେ ଅମନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ 2 ଜଣ ବୋହୂ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅମନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଝାଇଲି ଯେ ପାପାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀର ଦରକାର। ଶେଷରେ ଅମନ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ବଦଳିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖରାପ ନଜର ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ସମାଜରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ବାପା ମାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଗଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।